Bonjour. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, je vais faire les modes impersonnels. Dans la leçon précédente, j'ai fait les modes personnels. Dans les modes impersonnels, on ne trouve pas les pronoms personnels sujets. في هاد les modes impersonnels ما كنلقاوش ضمائر ديال الفاعل. عندنا شنو هما je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ce sont des pronoms personnels sujets. Dans les modes impersonnels, il y a 3 modes. كاين 3 الأنواع. عندنا فيه l'infinitif, le participe et le gérondif. L'infinitif désigne le verbe hors de la conjugaison. في هاد الانفينيتيف عندنا الفعل ما مصرفش خارج الصرف والتحويل باقي ما مصرفش. Il y a 3 formes de verbes à l'infinitif présent qu'on appelle des groupes. كاين 3 الأنواع اللي فيها هاد الانفينيتيف. عندنا 3 المجموعات. شنو هما هاد المجموعات؟ عندنا les verbes du premier groupe أفعال ديال المجموعة الأولى و les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Les verbes du premier groupe أفعال ديال المجموعة الأولى ce sont tous les verbes qui se terminent par ER sauf le verbe aller. عندنا كاع الأفعال اللي كينتهيو ب ER إلا le verbe aller واخا كينتهي ب ER كينتمي للمجموعة الثالثة. هادشي غادي نشوفوه من بعد. Exemple parler, décider, manger. كلهم كينتهيو ب ER. Je vais conjuguer le verbe parler. Je parle, tu parles, il parle. Nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. عندنا les verbes du deuxième groupe. عندنا ce sont tous les verbes en IR, qui prennent 2 S quand on les conjugue à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. هما كاع الأفعال اللي فيه الأخر ديالهم IR وكينتهيو ب 2 S. هي الحاضر مني كنصرفوه في نو. هنا كيبان لينا الفرق اللي بيناتهم وما بين الأفعال ديال المجموعة الثالثة. هاد 2 S بحال هنا exemple nous choisissons. C'est le verbe choisir au présent première personne du pluriel مصرف في نو. كاين فيه 2 S وحتى vous وحتى il avec S. Nous choisissons, vous choisissez, il choisissent ENT. وعندنا le verbe finir nous finissons. هذا هو اللي كيفرق لينا ما بيناتهم وما بين لي فيرب دي troisième groupe. حيت كاين بعض الافعال اللي في troisième groupe تا هما كينتهيو ب ER بحال partir ولكن في première personne du pluriel كنقولوا nous partons. Vous partez ماشي nous partissons لهذا. Nous partons, vous partez. هذا هو الفرق ما بيناتهم ما بين deuxième groupe. Les verbes du troisième groupe الأفعال ديال المجموعة الثالثة ce sont tous les autres verbes هما الأفعال الأخرى المتبقية. Parmi ces verbes ما بين هاد الأفعال عندنا le verbe être et le verbe avoir تا هما كينتميو للمجموعة الثالثة. كون لي نوم اوكسيليير كنسميهم دي زوكسيليير مني كيتصرفوا في الباسي كومبوزي كيولي كنقولوا اوكسيليير مني كيتصرفوا بوحدهم كنقولوا لو فيرب اتر و لو فيرب افوار ماشي اوكسيليير. من بعد لو مود انفينيتيف عندنا لو مود بارتيسيب. هنا لو بارتيسيب بريزون et le participe passé. Le participe présent c'est l'expression qui vient du verbe qui se termine par ant et qui est invariable. هو الفعل اللي كينتهي ب ANT هو ما كيتغيرش دائما. البارتيسيب بريزون كيكون فيها ANT في الاخر وفي بعض الاحيان كيكون مسبوق ب EN. Exemple écrire, écrivant. Tenir, tenant. Parler, parlant. Écrire c'est le verbe écrire au troisième groupe. Tenir, le verbe tenir au troisième groupe, tenant. Parler, c'est le premier groupe. هنا كنقدروا نزيدو ديك EN en écrivant, en tenant, en parlant. B, عندنا le participe passé.
Le participe passé, c'est la forme que prend le verbe précédé par un auxiliaire. Exemple, le verbe être parti, avoir fini. هذا هو le participe passé. Les deux auxiliaires, être ou avoir et avoir, peuvent être conjugués aux différents temps. هاد l'auxiliaire être ou avoir يتصرف في مختلف الأزمنة. يعني le présent, le passé, le futur, أي زمن كيتصرف فيه. Il peut être conjugué aux différents temps. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. هاد البارتيسيب باسي هو هاد البارتيسيب باسي du verbe كياخد العلامات ديال لو سوجي. هيا غنعطيكم ليكزامبل. elles sont parties يعني هاد لو verbe كياخد العلامات ديال لو سوجي. il s'accorde en genre إلا كان féminin ou masculin. féminin هي مؤنث، masculin هي مذكر. إلا كان الفاعل لو سوجي féminin كياخد E. إلا كان pluriel كياخد S. هنا elles sont parties. إلا كان مصرف مع l'auxiliaire être. و le verbe partir راه كيتصرف مع l'auxiliaire être comme d'autres verbes. Le participe passé conjugué avec le verbe avec l'auxiliaire avoir, pardon, reste invariable. Le participe passé ملي كيتصرف مع l'auxiliaire avoir ما كيتغيرش. Ça reste inchangeable. Sauf si le verbe a un complément d'objet direct placé avant le verbe. إلا كان le verbe مسبوق ب un complément d'objet direct. Par exemple, elle a révisé ses leçons. Le verbe réviser au premier groupe au passé composé مصرف مع l'auxiliaire avoir. واخا عندنا هنايا le sujet féminin, il est inchangeable, ça reste invariable, ما كيتغيرش، ما كياخدش العلامات ديال لو جونغ ولا لو نومبر لأنه مصرف مع l'auxiliaire avoir. ولكن واخا كيكون أنه مصرف مع l'auxiliaire avoir، إلا كان لو كومبليمون دوبجي ديريكت مفعول به قبل من لو فيرب هنا كياخد العلامات ديال لو سوجي. هنا عندنا لا لوسون féminin مؤنث singulier مفرد. le verbe réviser واخا مصرف مع l'auxiliaire avoir كياخد E و تا l'adjectif تياخد E. Enfin, on a le gérondif. Le gérondif, c'est l'ensemble formé par la préposition en et une forme verbale en en. هو مجموعة متكونة بلا préposition en ou en fait الأخر ديال le verbe. Le gérondif s'emploie comme complément circonstanciel de la même manière que l'infinitif, précédé d'une préposition autre que en. هنا غنبينا. هنا il écoute de la musique en pensant. هنا pensant مسبوقة ب en. وفي الآخر ديال le verbe penser كاينة ANT, c'est le gérondif. En pensant. هنا شنا قبل عندنا البارتيسيب بريزون. هذاك البارتيسيب بريزون هو pensant. ملي كيكون عندنا الجيرونديف كنقولو en pensant. هنايا il écoute de la musique en pensant يعني كيسمع الموسيقى وهو كيفكر. هنا deux actions se passent en même temps يعني جوج أفعال الأحداث كيوقعوا في نفس الوقت. هنا كيسمع الموسيقى وهو كيفكر يعني deux temps qui se passent en même temps c'est simultanément يعني في نفس الوقت. وبهذا نكون انتهينا الدرس ديالنا ونتمنى الدرس يكون مفهوم. واللي عنده شي استفسار او شي سؤال ما عليه الا يكتب لي في الوصف صندوق الوصف او يدير لي في كومونتير. ما كننتظر منكم التفاعل ديالكم. ومرحبا لكل من بغى يتعلم قواعد اللغة الفرنسية، فأنا على سعة الرحب وكنتمنى التوفيق للجميع.